TikTok ma. Ang imong walisunon dito, apan nimo nalihok ha ganiha. Unya agot na ma. Kuha ato dito pag walis dito, dali. Agutang nga Abi ma. na cellphone, ako mo cellphone. Adto dito dali. Sige, kuha na. Unsa mas mama oy otro nga po sa TikTok. Ah, basta ganiha po sige trabaho. Ikaw na po'y trabaho dra. Puta yung mama oy. Sa daw mo, sa daw mo. Pagwalis. Pagwalis kay ako na to sunod. Okay ko. Sa maning bataan ni nga. Nagway dum kadiha. Pagwalis. Pagwalis kay ako na to sunod. Ma, man akong galis. Unya, hindi ko man nakagwalis. Mag-TikTok. Sa TikTok paghugas pag plato. Nagutang mama oy. Pag man ni maghugas plato napay nagulat nga ako andra oh. Kanang ginabhan, labhana. Unsa man si mama ay si Padugo. Reklamo ka. Agso si mama ba? Asa naman po ka? Malibang eh. Pamuha sa tarong ha. Kabalo ko. Long! Tugaya ba mo kasi adira? Napakay gasunon og plato, napakay labhan. Si mama Okay ka, ba Dra. unsa kaayo bis kag dalibang pata. Tama na lang libang. Eh. Gawas Ngilas gawas, ako gawas, pagulat. gawas. Parting dugaya di mo makahuman og CR ha. Dalibang Paghugas sa plato. pagita. Paghugas sa plato diha. Hugas na ka? Wala pa. Wala pa. Nya nakalaban na ka. Wala pa. Dalibang kita magiging pata. Mutubag na ka, mutubag na ka. Si mama. Na.